Ano yung plain past form? Example ng plain past form. Example, tabimas, tabimas. Example, plain past form ng tabimas. Tabita. Yan ang past form. Hay, meron pa itong isang past form. Tabita. Hay, very good. Tabita. Gomen. Good lang. Meron pa. Tabinakata. Di ba tabinay? Tabinay is plain, di ba? Hay, tabinay is plain. Pero, ang condition dito, plain past form. So, anong past form ng tabinay? Tabina? Kata. Di ba? Hay, yan yung plain past form. Tabinakata. Tabita at saka tabinakata yung past tense ng tabimas, tabita. At saka yung negative past. Plain past din yun. Basta mga past minasang. Dito minasang past form. Lahat ng past form na plain. Yung nai at saka yung ta. Di ba? Para hindi kayo mahirapan minasang. Verb ta. At saka verb kata, di ba? Nakata. Yan ito yung plain past form, di ba? Naka-past tense, di ba ito? Hay. Example. Tabimas. Hay, ano ang plain negative past ng tabimas? Tabinakata. Hay. Okay na ito ha. Plain past form. So ano nga yung plain past form? Yung nakata form at saka yung negative nakata, di ba? Hay. Simula na tayo minasang. Dito tayo sa ra. Uy, ayo pachairo. Ay. Minasang. Okay lang gid siya, okay. If. Ra is if lang din yan. Ano pa yung isa if nga na natutunan nyo? To. Very good. To. Ano ba isa? Mushi. Mushi, yan yung mushi. Ito na yan sa ra. Ay. Mushi if din yan. Pero, partner yung mushi. Mushi. Partner yung mushi sa... Pag magmushi ka sa umpisa, example ha? Hay, mamaya na lang. Hay, dito tayo sa ra. Hay. Minasang, dito muna tayo focus. Hay. Hay. Okane ga atara. Ano yung atara? Saan galing yan? Na verb. Atara. Ay. Atarakin. Atara. Atta. 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 Ay. Aray. Ay, alin. Saan galing yan? Okane ga Ay, mas. atara. Atara. Mas. Yung Ate. Atara. Arimas. Yung... Hay. Ano tong atta? Saan galing to na verb? Arimas? Arimas, very good kasi particle ga oh. 'Di ba? Ga arimas. Arimas. Hay, ano nga yung arimas? Existence, 'di ba? Hay, ja. Hay, minasang, focus minasang ha. Okani ga atara if
If I have money, ryoko shimasu, I will travel. Ryoko shimasu minasan is to travel. Ay. Hi. Nakuha? Ginapatay man. Hi. Saan naman? Connected lang ang ra sa Arima Sensei. Dili siya bulag. Dili siya bulag. I-connect. Connect dyan na. Kahit saan, kahit mato pa yan. Connect, dapat yan. Okay. Aruto, dapat connect yan. Diba? If aruto, if may pera ako, ryoko shimasu. Diba? Hi. Minasang, again, memoryahin nyo, ang conjugation ng ra na if, plain past form. Ano yung plain past form? Yung nakata form at saka yung naka-negative na past. Isulat nyo minasa para hindi kayo makalimot. Ay. Hi. Hi, okani ga atara, ryoko shimasu. Hi, ja. Sentence 1 ang if. Hi, eto naman, minasang. Shigoto ga I must. Ay, uwang. Ay, Waring. Ah. Hi, shigoto ga uwatara yasumimasu. Ano yung uwatta? Saan galing na verb? uwarimas. Uwarimasu. Anong uwarimasu? To Eh. finish. To finish. Finish na. If tapos na ang trabaho, magpapahinga ako. I will rest if the work is finished. Is done. Done or finish. If If lang yan, minasang. If lang din yan. Pero minasang, makinig. Di ba may isa to na if? Hi. Ay. If ever sa exam may ma-encounter kayo na ang sagot pinagpapipilian sa inyo is if, to, ra, marami pa. Minasang, pag may mushi dito sa unahan, sa umpisa, mushi, ang sagot dyan is dapat yung ra na if. Nakuha? Hay, pag may mushi sa unahan, sa umpisa, ang gagamitin na if is yung ra, hindi yung to. Nakuha? Hay, minasang mushi, if lang din ito. If lang din yan, mushi. Partner yang mushi at saka yung ra, minasang. Pag gagamit ka ng ra, may mushi sa umpisa. Nakuha? Partner yan sila, partner. Hay, ja, another example tayo, minasang. Hay. Ano pa maganda example na madali lang man? Ay, tata. Hi, minasang. Chicken. Hi. Naparimas. Hi. Minasang, ano tong nakatara, minasang? Saan galing tong nakata? Nakarimas. Ay. Mali. Naray. Nakat. Arimas. Hi. Arimas. Positive. Ano ang plain form ng arimas? Positive. Plain form. Positive. Plain form positive.
Plain form, positive. Present. Aru, very good. Aru, di ba? Ito yung positive, present. Hay. Arimasen, negative, present. Tama? Hay. Ano ang plain ng arimasen? Aranay. Hindi. Ha? Ano yon? Aranay. Nay, di ba? Naturo ko na sa inyo, nay. Ay. O kaniga, nay. Wala akong pera. Nay, di ba? Hay, isulat niyo ito. Minasang, ang plain form ng arimasen is nay. So, paano naman i-past tense itong 9? Di ba? Dapat naka plain past form. Ang 9, i-past tense natin. Paano? Na cancel ay kata. Kaya naging nakata. If I don't have money, I will not go. Nay. Hi, minasang. Nakuha? Question. Katulad dito muna tayo sa arimas kasi para nakalimutan nyo ba? Ang arimas is present, di ba? Present, positive, plain form. Tama? Hi, ano ang past tense, plain form? Past tense, plain form. Past tense, plain. Dapat nakata form. Arimas. Paano ita form ang arimas? Atta. Very good. Atta. Di ba? Ichirite bimininde. Atta. Nakuha? Atta. Sa to, plain form. Plain form past tense ng arimas. Atta. Di ba ang te form ng arimas? Ano ang te form ng arimas, minasang? Ate, di ba? Ay, sa ta form, minasang cancel lang yung te. Balik, gawin nyo lang ng ta. Arimas. Hay, dito naman sa nay. Ano ang negative past tense ng arimasen? Plain form? Nakata. Nay, di ba ito galing sa nay? Ang nay is in negative past tense natin is nakata. Katulad lang din yan minasang ng tabimas. Tabimas ba? Tabimas. Hay. Ano ang plain positive niya? Present? Tabiru. Hay, ang past tense? Tabita. Diba? Sa te form is tabite. Sa te form is tabite. Sa ta form is cancelled. Diba? Tabita. Hay. Tabimasen. Hay, ano ang negative ng tabimasen? Ang plain form. Plain form. Negative. Present. Tabi-nay. Hay, ang past tense is? Past tense negative, tabi-na-kata. Nakuha? Hay. Hay, dito balik tayo sa example. Jikangga nakatara. Ano ibig sabihin nito? Nakatara? I have don't have time. If I don't have time. Jikang means time, hindi hours. Time. If wala akong oras, I will not go. Nakuha? Hay, another example pa tayo, minasang. Hay, dito tayo. Sa i-adjective naman.
Ganito na lang. Hi, minasang? Minasang? Hi. Hi, Yasukata ra. Saan galing ito? Yasumimasu. Yasumimasu? Yes, yeah. Ang yasumimasu is Yasundara. Di ba? Cheap. Yasui gali ang cheap. Ang yasumimasu is Yasundara. Di ba? Ichirite bimi, ninde. Yasundara. Hay, ano ito? Galing sa i-adjective na yasui. Hay. Ja, ano nga yung rules ng conjugation ng ra? Dapat naka-past plain form. Ja, ano ang past ng past tense ng yasui? Yasukata, di ba? Yasukata. Tama? Hay, yasukata. Ja, ra. If it is cheap, di ba? If mura, taksang kaimas, I will buy plenty. Marami akong bibilhin. Hay, nakuha? Hay, question minasang? Minasang, ito lang tandaan nyo, kung plain past form, dapat naka-past form ang conjugation ng ra. Past form, dapat naka-past form. Hay, Jessasang? Hi. If I will go, paano yan? If I will go. If I go, Ikimasu. If I go. Ikimasu. Past tense. No. Nakara. if I go, ano ang past, ano ang verb mo? Ikimasu. Ikimas. Hay, hanggang ngayon mahirapan pa kayo sa conjugation ng ta, anong ta. Ja, ikimas, ang conjugation daw ng ra is plain past form. So ano yung plain past form? Nakata, di ba? Ta, ay ita. Ta, ita. Ita, di ba? Ita, Ra. ra. If I go. Makuha? If I go. Example. SME itara if I go to SM, di ba? Hay, ja maksang. Maksang. Hay. Numimas ang verb, di ba? Numimas ang verb. Numata. Hindi. Di ba? Again, paulit-ulit. Ulitin ko. Numi, di ba? Numimas. Paano magta-form? Katulad lang din yan siya ng te-form. Hay, ichirite bimi ninde. Numanda. Hindi. Ichirite mi chirite mi ni inde, di ba ang conjugation niya? Inde. Hay. Example, maksang. Asobimas. Hay, asobimas.
Di ba? Ito, B. Ang conjugation nyo daw is hindi. Ja, aso. Cancel ang B. Hindi, di ba? So, asunde. So, ang past tense niya is asunda. Kasi de yon, asunda. Hay, ja, ang mi naman. Nonda. Hay, very good, nonda. Nondara. Nonda Ra. ra. Hay, nondara if I drink. Nako ha. Hay, ja, Marlon sang. Ay. Style. Bingkyo. Bingkyo Stara. Very good. Benkyo stara. Hay. Juji sang. Hi, sensei. I did. Ushimas. Hay. Tama ba? Hay. Ushimas. Ushtara. O. Ushtara. Ostara. Ushitara. Oshitara, di ba? O. Oshe. Oshe, di ba? Oshe. Mas. Hay. Imas. Ay, Monday na. Nasa group 2. Group 2. Igil. Ay. Ushita. Ra. Hay. Oshe tara. Ushitara. Oshe tara. Hay. If I teach. Hay. Maksang. Hi. Ushitara. Ulat mo ba Ushimas de. Hataraki. Ay, Hatarakimas ang verb, di ba? Hi. Hatarakimas. Tara. Hatarakata. Hatarakimas. Hatarakata. Hatarakata. Mali. Hataraki. Mas. Again. Ulitin ko. Ichirite bimininde. Ki ite, di ba? Hay. Hatarakaita. Hatarakaita. Hindi. Hataraita. Hataraita, di ba? Hataraita. Hatarakimas. Cancel ki. Add. Ay. Di ba? Ay te. Do sa ta form man tayo. Ta. Hataraita. Ra. Hataraita ra. If I work. Nakuha? Minasang. Practice kayo ng conjugation, minasang. Practice kayo ng conjugation. Ta form. Te form. Practice kayo. Importante yan. Importante yan. Practice kayo ng conjugation. Hi, Jessa-sang. Hi. Is not expensive. Yasui. Yasui. Yasu nakata. Ya. Yasu nakata ra. Yasu. Nakatara. Hi. Ito is yasui. Diba? Yasui. Asan ba ito kaya yasun nakatara? Asan ba ito kinuha? Ang negative ng yasui is yasukunay. Diba? Yasukunay. Yan yung negative niya. Yasu. Hi. I add Yasui is cheap, di ba? hi. Yasu. Yasu kata, di ba? Ay.
Ang na, I-adjective. itong na, ibig sabihin, itong not, mali ang ginamit mo kasi is, tama naman. If it is not expensive, ibig sabihin, cheap. Tama? Diyan, ano naman yung expensive na, expensive, ano naman yung expensive na adjective? Takay. Takay. Diyan, paano yung hindi expensive, not expensive? Kata. Takakata is, expensive pa rin yan, pero past tense. Negative ng takay. Takay. Ano ang negative ng takay? Minasang? Takanakata. Kunay. Ay. Negative. Taka, kunay. Di ba? Taka, kunay. So, paano yan sabihin na if it is not expensive? Takako na kata. Takako na kata. Di ba? Minasang. Again, ulitin ko. Yasuy. Ibig sabihin cheap. Cheap. Ano ang negative ng yasuy? Ibig sabihin not cheap. Ibig sabihin mahal. Not cheap. Yasu, kunay. Di ba? Hi. Example, Yasashi. Paano yun? Yasashi is kind, di ba? Mabait. Paano sabihin na not kind? Yasashi kunai. Di ba? Diyan, ano ang past tense ng yasashi kunai? Kata. Hay, di ba? Diyan, sa ano naman tayo? Sa na adjective. Example, shinsetsu. Shinsetsu. Diyan, ano ang negative ng shinsetsu? Sensetsu. Nukata. Negative muna ha, present muna, present. Shinsetsu. Kunay. Hindi. Ang kunay, isa i-adjective lang yan. Hay, dito muna tayo, minasang. Minasang. Focus ha. Ano yung polite form ng ano ang polite form ng des? Negative ng des, polite form. Dish. Very good. Shinsetsu ja arimasen. Hay, di ba? Ito, shinsetsu des yan. Di ba? Shinsetsu des. Ja, paano naman sabihin na shinsetsu na hindi kind? Shinsetsu ja arimasen, di ba? Di ba? Present negative, di ba? Shinsetsu ja arimasen. Ja. Minasang, ano ang plain ng ja arimasen? Ito, polite ito. Ano ang plain? Nakata. Plain present. Plain present ng ja arimasen, di ba? Ja arimas, nay, di ba? Janay. Janay, misang. Again. Des. Ano ang negative ng des? Ja, arimasen. Diba? Hay. Ja, arimasen. Diba? Negative. Ito, polite ito. Ja, ano naman ang plain ng ja, arimasen? Janay. Yan yung plain. Janay. Kasi ang rules, plain daw dapat ang gagamitin, di ba? Janay. Ja, ang des. Ano ang plain ng des? Janay. Hindi. Janay, negative yan. Negative. Jari masin. Ay, Negative yan. Naturo ko na. Di ba? Da. Des. Ang plain yan, example. Eto, minasang. Shinsetsu des. Hay. Plain ito, di ba? Polite, di ba? Ito kasi may des. Hay. Paano ko naman sabi pag plain ang gagamitin ko, shinsetsu da. Di ba? ay.
Minasang, naturo ko na yan sa inyo. Des, ang plain is da. Da. Nakuha? Da, ang des is polite. Ang da is plain. Pareho lang yan sila, des. Hi, ja arimasen is polite. Janay is plain. Nakuha? Hi, janay. Ano naman ang plain janay ha? Plain past tense. Plain past tense ng janay. Plain past tense. Past tense na ito. Plain past tense. Ito, nasa present pa ito. Janakata. Plain negative past, di ba? Plain negative past. Nakuha? Ja. Ang da naman, minasang. Ang des. Ano nga ang plain positive? Plain positive muna. Plain positive present. Ha? Plain positive present tense. Ng des. Da. Da. Very good. Da. Yan yung plain positive present. Ja, paano naman ang plain past tense? Positive. Data. Very good. Data. Diba? Data. Ja, minasang. Paano naman ko naman sabihin na ano yung clean, minasang? If malinis, if clean. Ano yung clean? Kirey. Very good, kirey. First, i-adjective na adjective. Na adjective, very good. Ja, question ko, minasang. Ano ang plain past form ng kirey? Kirena. Ay. Rinay. Hindi. Janay. Negative yun. If clean lang, plain past form. Past form. Positive ha? Plain past form. Positive. Very good. Kerey dat tara if clean. If clean. Ja, paano naman if not clean? If not clean. Janay. Ay. Janakata. Very good. Ja, na, 'di ba? Kerey if not clean, 'di ba? Kerey janay lang, 'di ba? Not clean. Ja, ang conjugation ng ra is plain past form man. So anong past form ng kerey janay? Janakata. Kerey janakata. Hi, if not clean, kerey janakatara. Nakuha? Ay. Hi, if not kind. If not kind. So, saan na? Shinsetsu. If not kind. If not kind. Sensetsu. Janakata. Data. Sinsityo data. Present negative. If not kind. Negative, ha? Present Janay. negative. Sinsityo. Ay, past day ay, ano? Past ang gagamitin, di ba, Sara? Janay. Janay. Sensetsu. Janakata. Jana. Kata. Very good. Shinsetsu. Janakata. Minasang. Basta ra always past. So, ano naman yung tatandaan nyo sa past tense, minasang? Yung negative at saka positive lang naman, di ba? Ay, Hi. Past tense. Sa past tense, dalawa yung lang yan. Either negative or positive. Ja, paano naman if kind? If kind, minasang. Sensetsu. Shinsetsu. Data. Data. Datara. Diba? If kind.
Dattara. Di ba kasi ito, minasang, Shensetsu des yan, di ba? So, ano ang plain past form ng days? Datta, di ba? Datta. Hay. Ja, minasang. Ganyan sa adjectives. Ja, paano naman sa noun? Paano naman sa noun? Sample. Shigoto. Hay, minasang. Sa noun na ito ha. Shigoto, sara. Shigoto sa noun, minasang is same lang sila ng na-adjective. Ja, paano yan if I work? If I work, shigoto. If work na lang, para hindi ka malit, if work. Shigoto. Sa noun ha? Same lang sila, minasang. Same lang sila ng na-adjective. Adjective. If work, Goto. Dattara. Same lang na. same lang sila. Shigoto dattara, di ba? Shigoto des yan. Shigoto des. Hay. Ja, paano man? If study. If study. Benkyo lang, di ba? Benkyo. Study is benkyo. Hay. Yoshida. Benkyo. Noun tayo, noun. If study. Benkyo. Dattara. Hay. Ja. If teacher. If teacher. Sensei. Say. Datta. Dattara. Sensei. Sensei. Dattara. Di ba? If teacher. If not teacher. If not a teacher. Hay? Paano yan? If not a teacher. Say. No. Janakata. Sensei. Janakata. Jana. Kata. Nag-end pa siya sa I. Sensei. Jana. Kata. Ra. Hindi, ano nag-end siya sa I? Hindi naman ito adjective. Noun ito, di ba? Kaya kangkay walang kay anong tawag diyan? Walang hindi related yung I na nag-end siya sa I. Example, if Jasper. Paano yan? If Jasper. Jasper. Datta. Very good. Jasper that Tara. Hi, if not Jasper. Jasper Janakata. Very good. Jasper Jana Katara. Minasang, ang na-adjective at saka ang noun, same lang sila ng conjugation. Nakuha? Same lang ano. Noun at saka na-adjectives. Hi, Maksang. Maksang. Plain past. Maksang. Ay. Ay. Ame. Ano yan? Ame. Ga. Furimas. Amidata ra ga furimas. Mali. Ami.
If it will rain, Ami. bakit dito ka mag-conjugate sa ame? May verb ka naman. Ay, verb is verb. Dito ka mag-conjugate ka dito sa last, di ba? Ay. Ame ga furimas. Furi. Furimas. Hay. Kanta. Furi. Ay. Food. Furi. Puta. Si puta po ka eh. Tama. Putara. Futara. Hay, amiga. Futara. If it will rain. Amiga, futara, di ba? Ichirite. Ri, di ba? So, futara. Grabe, grabe mamalikas ni si ano ba? Maksang sa kwa ba? Ganay kong istorya. Duwa ganay kong ino. Basigod. Ay. Hay, ja, maksang. Paano naman if it will not? Negative. Hay, if it will not rain. Food, wait lang. Food, nakata. Hindi. Hindi. Furimas. Ano ang negative ng furimas? Di ba naka-negative? Ay. If, oh. Ay, negative. Furimas. Ay, Sige, furimas. Ano negative? Example, ikimas. Ano negative ng ikimas nga? Minasang plain? Ikanay. Di ba? ay, kanay. Ikimas ay negative yan. Tama. Pero, polite yan. Nasa plain tayo. Ikimas. Ano ang negative ng kimas sa plain? Ikanay. Di ba? Yung E sound gagawing A sound plus nay. Sa group 1. Example, nomimas. Hay, nomanay. Sa group 1 yan, ha? Hay. Example, aso bimas. Hay, aso banay. Di ba? Hay, ja, example, kairimas. Hay, negative niya, plain. Kairanay. Group 1, mga group 1 yan. Pag group 2 naman, tabimas. Hay, cancel mas, adnay, tabinay. Hay, ja, paano yan dyan? Amiga, Puranay. Hay, foranay, di ba? Hay, amiga, foranay. Ito, negative ito, tama. Negative at saka plain form. Pero, dapat past form daw. Ay, So ito, present pa lang yan. Puranayra. Forana. Purana, kata, Hay, very good. Forana, kata. katara. Hay, if it will not rain. Ako ha? Hay, ja, jesasang. Ay. If I will not take a shower. Shawa o abi admas. Abi mas. Abi na. Not. Abi nakata. Abinakata. Hindi. Oh. Abi na. Abi kunakata. Abi na
Ano? Special siya eh. Ganito na lang gawin mo. Madali lang masyado yan. Abimas. Anong negative ng abimas? Diba, naka-negative naman ito. Nay. Abinay, di ba? Kasi special naman to. Group 2 ito, di ba? Nay. Hay, abinay. Diyan, naka-negative na. Tama na. Diyan, ang kailangan natin is past form. Ay, binakata. Ay. Ganyan lang. Abinakat, tara. Ay. Kung naka-negative. First, kung naka-negative, i-negative nyo muna ang verb. Bago nyo, past tense. Kung kaya nyo na talaga i-diretso, i-diretso nyo na. Pero kung hindi nyo pa kaya, negative nyo muna present bago nyo i-past tense. Kasi, pag naka-present na, negative na, mariremember nyo na yung kung paano mag-past tense ito kasi may I eh. Diba? Ay. Hi. Ja, Marlon Sang. Ay. Rimas. Ano ang verb? Ay, ranay. Ay, Rimas. Ay, saan siya? Ay, rimas. Hi. Rimas. Mas. Ranay. Hi, Ranay. Ay, ranakatara. Very good. Di ba? Madali lang. Kung isa-isahon sa ninyo, kung diretsohon ninyo, manglisod yun mo. Pero, kung kabisado na yun mo, dali na lang na. Haranakat tara. Dali na. Pero, suggestion ako, sa karon i-try sa ninyo in I form bago nyo i-past tense. Ano ikuan bago? Hi, Juji-sang. Right, Sensei. Yun na una pagka... Travel. Ryori. Ryori is dish yun. Ay, food. Ryo... Ko. Hi, Ryoko shimasu. Ryoko shimasu. Ryu shinai. Hi, Ryoko. Ay, sako ne. Ryoko shinai. Ryoko shinakata. Hi, Ryoko shinakatara if I will not travel. Ja, paano naman if I will travel? Ryoko shimasu. I will travel. Ryoko shimasu. If I will travel. Ryoko shita. Ra. Hi, very good. Ryoko shitara. Ryoko shitara. Hi, nakuha, minasang? Ay. Hi. Eto, minasang nga. Pag magra-ra kayo, minasang itong ra. Partner yan ng mushi sa umpisa. Mushi. Ryoko shitara. If I will travel. Mushi minasang if din yan. Tungkol na if Partner yan sila, partner. Partner yan sila. Hay, tandaan nyo lang na partner yan sila kasi if ever sa exam lalabas na kung ano ang gagamitin na if, kung to ba or ra ba, pag may mushi, automatic ra. automatic ra. Pag may mushi. Kasi ito sa GLPT na experience ko ito. Hi. Hi. Hi, ja. Ides ka, minasang. Shitsumon garimasu ka? Hi, ides. Hi, eto, minasang. Pareho lang yan ito sila. Pareho lang ito sila. Hi, dito naman tayo, minasang. Tera. Puti. Hi. Temo. Verb. Temo. Hi, verb temo, even if.
Maksang at saka si Juji-sang. Hi, minasang. Hi, dito na tayo sa temo. Verb temo. Ano sa English to, minasang? Even if. Even if lang yan. Hi, for example, minasang. Hi, eto. Ame. Ga. Furimas. Furimas. Te form daw. Temo. Futemo. Amiga futemo. Sentako. Shimasu. Hi, minasang. Nakikinig? Hi, nakikita ang monitor? Nakikita monitor, minasang? Hi, ja, ame ga futemo sentako shimasu. Sentako shimasu, minasang, is maglaba. Sentako shimasu is maglaba, to do laundry. Maglaba. Hi, ja, minasang, even if uulan, even if umulan, even if uulan, maglalaba ako. Maglalaba ako. I will wash my laundry even if it rains. Hi, ja, paano naman ito? Sa verb ito, minasang, ha? Verb pa tayo. Hi, dito tayo sa Hi, te form, kote. Verb, adjective. Adjective. Adjective is kote. Na adjective de ata. De, noun de. Hi, minasang. Ito ang conjugation, minasang, ha. Sa verb is nakatemo. Verb te plus mo. Sa adjective is cancel I, di ba? Cancel I. Replace kote plus mo. 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 Hi. Hi. Hi, example, minasang, ito tayo sa noun. Hi. Hi, eto, maksang. Maksang. Hi. Hi, I will work even if Sunday. Paano i-conjugate yan? Even if Sunday, I will work. I will work even if Sunday. Sa ganyan, Sunday. Nichi yobi. Nichi yobi. Nichi yobi. Nichi yobi.
Ano yan ni Siobi? Noun, verb, adjective. Noun. Noun, very good. Noun. Ja, anong conjugation ng noun? Demo. Noun, demo. Nichiyobi, demo. Even. Demo. Will work at Atarakimasu. Very good. Hatarakimasu. Hai. Nichiyobi demo. Hatarakimasu. I will work even if Sunday. Nako ha? Minasang. Even if lang yan. Kaya nyo na magbuo. Even if lang yan sa English. Ang tandaan nyo lang ang conjugation. Hi, for example. Hi, Jessa-san. Hi. Eto, mahirap to, Jessa-san. If I will not study. Not study. Eto, Bek, subukan natin. Juji-san, Marlon-san, Max-san, gawa kayo ng sentence nyo. Ito, kung kaya nyo yan. I can pass the exam. Sa inyo, isulat nyo muna. Si Jessa muna sa akin. Sulat nyo sa inyo. I can do it. I can pass. You can do it. Ano yan, Jessa-san? Even if I will not study. Ano yung I will not study, Jessa-san? Benkyo. Benkyo. Suru. Benkyo suru is, tama. Ang benkyo suru is to study yan. Hi, ano yung will not study? Benkyo? Diba, benkyo shimasu? Hi. Nakata. Wala, hindi yan nakata. Present ito, will not study. Study. Benkyo? Shite. Mali. Shite. Not mo na, Jisa-san. I will not study. Ano yung I will not study, di ba? Sa polite is benkyo shimasen, di ba? Then. Hi, ano ang plain form ng shimasen? Plain form. Nakalimutan mo na? Benkyo shinai, di ba? Nai. Shinai. Hi, benkyo shinai. I will not study. Ito ang plain form. Ang polite ng benkyo ng shinai, polite ng benkyo shinai is benkyo shimasen. Ang plain is benkyo shinai. Hi, ja, paano yan? Even if I will not study. Study. Benkyo. Benkyo shinai. Not study mo. Not study. Dapat naka-te form. Benkyo shin. Benkyo. Benkyo shite. Sige sa'yo, be. Sige daw sa'yo. Benkyo. Shite. Benkyo shite. Mo. Never good. Not benkyo. Even if I will not study. If I will not study. Kasi ito, Jisa-san. Even if I study ito. Hi. Hi, ganito. Benkyo shinai, di ba? Hi, paano mag-te form ng naka-negative? Benkyo shina kute, di ba? Kote. Hi. Benkyo shina kote. Pag naka-negative,
Kung positive is benkyo shite lang, di ba? Hai. Hay, pag naka-negative, benkyo shina kute. Katulad lang yan ng katulad lang yan ng shigoto shimasu. Shigoto shinai, di ba? Hay, shigoto shinai ang hindi siya magtratrabaho. Hay, paano ite-form ang negative? Benkyo shina kute. Tabimas. Ano ang negative plane? Tabinay. Hay, paano ite-form ang tabinay? Tabina kute. Hay, ito. Benkyo shina kute mo. Hay, even if I will not study, I can pass the exam. I can pass the exam. Exam is? Exam. Anong exam? Chicken. 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 O. Pass. Akong ipamemorize nga wala. To pass is? Go kaku shimasu. Hai. Go kaku shimasu. Hai, yan ang sagot mo? Hai. Thank you. Ako tayo. Chicken. Hai. So, di ba? Hai. Ja, wait natin yung iba. Hai, sasagutan ko ito minasanga. I-compare nyo sa sagot nyo. Hai, minasang. Hai, ganito ba sagot nyo? Hai, kutoga dikimas. Ano yung kutoga dikimas? Can do verb. I can do verb. Di ba can? I can pass. I can pass. Kutoga dikimas, di ba? Can do verb. I can pass. I can eat. Tabiru kutoga dikimas. I can eat. I can drink. Nomu kotoga dikimasu. Hai, I can pass. Gokaku suru kotoga dikimasu. Nako ha? Hai. Minasang, paano mag-negative? Dito, tama kayo dito? Benkyo shina kutemo? Tama kayo dyan, mali. Hindi man na. Verb ba? Nakatakot. Tama na. Kulay ka. Ay, temo ulit. Hai, minasang, ganito ba sagot nyo dito? Benkyo shina kotemo? Tama. Yes. O iba sa inyo, nahirapan kayo dito? Kaya ko na. Benkyo na. Nay. Hai. Yan. Hai, more example pa tayo minasang? Hai. Wait lang minasang ha, para sure lang ako. Baka magkamali ako eh.
Onaka ga suita. Sukimasu. Onaka ga Hai, minasan. Hai. I will not eat even if I'm hungry. Even if I'm hungry. Hai. Hungry. Hungry is onaka ga Onaka ga. sukimasu. Matalak. Hai. Paano yan, minasang? Even if I'm hungry, paano to i-conjugate? Sukimasu. Hai, maksang. Ay, Hai, onaka ga sukimasu. Even if I am hungry, paano yan? I will not eat. I will not eat even if I am hungry. Tabite kat. Tabit. I will not eat. Tabite. Tabite. I will not eat even if I am hungry. Hai, Juji-sang, tulungan mo nga si Maksang. Sensei. Hai. Ano ako, sensei? Onaka ga soko temo. Onaka ga Onaka ga soko temo. sukimasu yan. Sukimas niya. Adjective, di ba yung hungry? Verb ito, sukimasu. Ay, verb. Di ba? Mas, sukimasu. Verb te. Verb te. Dapat may mo siya. Ano, ichirete. So, ano tayo? Mahin mo siya sutemo. Sutemo ba? Sutemo? Ichirete bimininde. Kiite. Suite. Suite. Ay. Tanggalan na. Suitemo. 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 Tapos, sana, even if suitemo, I will not eat. Tabi, nakata. Bakit tabi na kata? I will not eat. O, pwede rin naman tabi na kata. Des. Sabi na. Dito minasang sa last, pwede ka na mag-polite or pwede ka mag-plain. Kahit anong gusto mo. Pwede ka na tabi na. Onaka ga suitemo tabi na kata des. Pero mali itong tabi na kata ha. I will not eat. Present yan. Pas dapat ta. Tabi. I will not eat. Present yan. Kung gusto mo present, tabi na des, di ba? Or tabi masen. I will not eat. Katong yung na may kata minasang I will eat na yon. Past tense na yon. Ito naka-present pa. Present lang din. Di ba? Hai, onaka ga suitemo. Even if I am hungry, I will not eat. Hai, ja, eto. I will. Marlon Sam? Ay.
Tsukarimasu. Tsukarimasu. Sana? Ikuan na naman. Tsukata. Apa? Group 1, Group 2, Group 3. A verb. Ay, group 2 day. Tsukarite. Ay, tsukarata. Temo. Tsukarita, temo. Marlon Sang, ang conjugation is verb te. Demo. Ay, Verb te plus mo. sorry. Day. Tsukare, temo. Inakatawan lang ang Juji Sang dira. Hay? Ay, sorry. Tsukare, temo. Work. Sige na work. Atara. I will work even. Hatarakimasu. Hay, very good. Hay, tsukarete mo. Hatarakimasu. Even if I am tired, I will work. Ay, Hay. Ja Maksang. Hi. Ano maganda? No, maganda na. Madali lang na verb man. Ikimas ite mo. Even if I go. Hay, eto. Hay. Even I will go ikahatan kairi. Kairi. Ano ang to go home? Kairi. Mas. Kay Rimas. Hay. Kairi te. Kay Kairi. I'm kantahin mo. Kay kote mo. Kay Kay kote mo. kote mo. Ay, dili. Kairi. Kay Rimas. Kairi. Maksang. I will go home. Positive, negative. Positive. Oh, positive. Hindi mo na kailangan mag-negative, di ba? So, positive na ito. Ito, positive, negative. Positive. Positive, very good. Ja, ang kailangan mo na lang is i-verb te na lang ito. Verb te, paano mag-verb te sa kay Rimas? Tanggal. Ichirite bimininde. Kairi. Kaite. Hay, kaite. Kaite mo. Hay, kaite mo. Hay, even if I will go home. Hay, another one, Maksang. Hi. Hay. P. Sipay. Shimas. Hay, wait lang ha. I-sure ko. Shinpai shite. Shinpai is to worry yan. Shipai. Shipai, shimos. Okay. Shipai. Hay, fail. Hay. Shimas. Shipai. Shipai shit.
Shipay shite. Shipay shite Mo. mo. Very good. Even if I fail. Hay, paano naman even if I not fail? Not fail. Temo. Na. Te. Ba, shipay shimas yan. Hay. Shipay. Tanay. Hindi. Ay, past tense mo. Ay, karon huli na. I will not. Even if I will not. Hay, positive, negative. Will not fail. Positive. Even if I will not. I will not fail. Positive, negative. Negative, di ba? Kasi may not, oh. Not, negative. Ja, ano ang negative ng shipay shimas? Shinay. Hay, shipay shinay. Shinay. Hay. Ja? Ja? Paano ite-form ang shipay shinay? Shinpay shina temo. Shipay? Shina. Shina? Temo. Temo. Temo? Shipay, shina? Shinay day. Diba, shinay? Cancel nay? Cancel ay? Kute? Temo. Ay. Sa verb ito ha? Sa verb na naka-negative. Hay, shipay, shinay, cancel ay, add kote, plus mo. Shipay, shina, kote mo, even if I not fail. Hay, Maksang? Hay. Maksang? Hi. Hay, dozo. I will not eat. Even. Tabit. Even if I will not eat, positive, negative? Negative. Negative. Tabit. Te. Tabit ten. Tabit te. Natemo. Tabita. Natemo. Mali. Ay, nademo. Mali. Hay. Maksang, tabimas. Ano ang negative ng tabimas? Tabit. Negative. Nine. Tabi? Nine. Tabinay. Di ba? Ay, nine day. Di ba? Tabimas. Ang negative ng tabimas is sa pulay tabimasen. Hay. Hay. Tabiru. Ang plain. Negative. Plain, tabinay. Hay, ja, paano sabihin ng I will not eat? Tabi na kutemo. Very good. Tabi na kutemo. Hay, ja, paano naman ito? Hay? Kimas. Kote kotemo. Ay. Saan anong verb? Kimas. Kimas. Hay. Special ito ha. Kimas. Hay. Ja. Positive, negative. 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 Ja, anong negative ng kimas? Plain? Kinay. Hindi. Ay, dili. Kite. Kunay. Kunay. Ay. Yan yung negative. Minasang ha, ang kimas, negative is kunay.
Ang positive nito is kuru. Isulat nyo talaga. Minasang, kimas. Para hindi kayo malito sa conjugation. Kimas, ang plain form positive is kuru. Negative is konay. Hai, ja, maksang. Even if I will not come, kuna. Kotemo. Kutemo. Cancel ang I. Kotemo. Even if I will not come. Ja, last one. Maksang. Even if I. Nalang na tayo. Even if I. Wait lang ha. Anong maganda na verb na madali lang? Hi! Aruite. Anong tuwok? Aruite. Ay. Ito. Arukimas. Hi, tuwok. Arukimas. Arukimas. Even if I will not walk. Aruite. Ay. Aruite. Aruite. Aruite nai. Mali. Hi. Tiya, paano mag-negative nito? Huwag ka maksang. Ay. Kasi palagi mo naririnig yung aroyti kasi. Bago ka magsagot is first, positive, negative. Negative. Negative, very good. Tiya, ano ang verb natin is walk, di ba? Arokimas, positive ito. Tiya, paano i-negative? Arokimas. Arukite. Arukite. T-form yan, T-form yan. T-form yan. Aro. Aro. Kinay. Ay. Hi. Ikimas. Ano negative ng ikimas? Minasang. Ikimasen. Ikimasen. Hi. Negative plain. Ano? Kunay. Kunay. Ay. Ikunay. Ano? Anong kunay? Ikanay. Ikanay. Hi. Ikanay. Yan yung negative ng ikimas. Di ba? Yung E sound, gagawing A sound plus nai. Hi. Example. Modorimas. Hi. Ano ang negative ng modorimas? Minasang plain. Present. Modo. Ranay. Very good. Modo. Ranay. Hi. Hi, ja. Maksang. Arukimas. Ano ang negative? Present. Plain form. Aruite. Ay. T-form yun. T-form muna. Negative pa lang tinatanong ko. Anong negative ng arukimas? Example ha. Modorimas. Magbigay na ako ng example. Modo rimas. Ang negative ng modo rimas is modo ranay. Hay. Hashi rimas is toran. Negative ng hashi rimas, negative present plain, hashi ranay. Hay. Kai rimas. Negative ng kairimas is kai ranay. Negative present. Ja, eto. Arukimas. Arukanay. Hi, arukanay. Diba? Arukimas. Negative. Paano mag nai form? Nai form is negative. Nai form is negative. O, tandaan nyo yan. Nai form is negative. So, paano mag nai form? Cancel. Mas. Ang I na sound, gagawing A sound. Ki. Ano ang A sound ng ki? Ka.
plus nai. Arukanai. Hai, ja. Paano yan? Even if I will not work. Even if I will not walk. Arukana. Na kotemo. Hai, very good. Arukana kotemo. Ja, last. Tobimas. Hai. Tobanay. To. Tobanay kotemo. Ay, tobana kotemo. Tobana kotemo. Very good. Ja, paano nan? Hai. Tobit pe. Kantahin bago magsagot. Tama deh. Bago mag-T4, minasang, tandaan nyo. Kung di pa kabisado, kantahin nyo. Kung magaling na talaga kayo, pwede nyo na magsagot agad. Hai. Ichirete bi mi ninde. Tunde. Hai. Tunde. Tonde. Tunde. Tonde. Demo. Tonde. Demo. Ton. Demo lang. Diba naka-T-form na ito? Tobimas. Tonde. Plus mo. Hai. Hai. Nakuha, minasang? Hai. Hai. Shitsumon garimasu ka? Sino may tanong? Hai, minasang, practice pa kayo sa ano pinasang? Conjugation. Ganit. Hai. Jat, sige. Hai, Mushi, Ikura. Hai. Eto, minasang, dito na tayo. Mushi, if lang yan din yung Mushi ha, if lang yan. O ito, katulad nito, if, ra, tara, Kara. tara, at tara, ayan. Okumang means 1 million. Oku is 1 million. So, 100 million yen. Atara. Mushi. 100 million yen atara. If lang ha, if may 100 million yen ako. Iro-iro na. Kunio. Ryoko shitai. Ryoko shitai. I want to travel. Iro-iro is different or various. Iba-ibang country. Basta minasang, again, unahin ko. Basta may mushi, partner niyan, ra. Na if. Mustira. Hai. Ikura, ano naman yung ikura? How much? Hai. How much? Very good. Yan yung how much. Ikura. Pero, ang ikura dito minasang is no matter how. Okay. No matter how. Ikura kanggay temo, example ha. Ikura kanggay mas. Hai, example. Ikura. No matter how. No matter how I do verb. Hai. Ikura. Tabi temo. Hai. No matter. Ano? No matter I eat. Minasang, itong ikura minasang, ang ina-emphasize nito is degree ng paggawa mo ng verb. Degree ng paggawa mo ng verb or degree ng, basta degree ito siya minasang. Kahit na ano ang kain ko, Hindi ako tumataba. ganyan. Degree yan, degree. Example, ikura nonde mo, kahit anong inom ko, hindi ako nalalasing. Ikura tabimas, kahit anong kain ko, mga ganyan. Example, ikura shigoto shimas, kahit anong trabaho ko. Hindi ako yumayaman. Di ba?
Ukani mochi ni naranay. Hindi ako yung mayaman. Hay. Ikura is degree lang ito minasang. No matter how. Tapos pwede na dito verb. Pwede adjective. Example. Ikura yasui. Yasukutemo. Kahit gaano kamura. Even if gaano kamura, no matter how cheap, hindi ko bibilin, kaimasen. Hay. Ikura yasukutemo kaimasen. Even if gaano kamura, even if no matter how cheap, kaimasen, I will not buy. Nakuha, minasang? Degree lang ito, minasang. Degree. Hay. Pero malabo yan. Labo yan, ano? Lalabas sa exam. Hay. Noun ga. Hay. Eto tayo, noun ga. Diba sabi ko sa inyo is yung ga is parang wa lang din? Hay. Eto, minasang. Noun ga. Diba? Ito. Noun ga. Tomodachi ga kurumai ni heya o souji shimasu. Hay, ano yung maini? Before. Ang kuru, ano yung kuru? Kimas. Kimas. Very good. To come. Hay, before darating ang kaibigan ko. Souji shimasu, ano yan? Souji shimasu. To clean. Heya, ano yung heya? Room. Hay. Before dumating ang kaibigan ko, lilinisan ko ang aking room. Hay, minasang, bakit hindi wa dito? Bakit ga ang gamit? Pero yung wa, minasang, tomodachi wa kurumai ni, pwede rin, sa totoo lang. Oh, pareha lang sila. Pero ito, minasang, pag gagamit kayo ng tara, temo, toki, to, maini, at saka iba pa na pattern. Example, walang, ito, minasang, pag may pattern, ga ang gagamitin. Nakuha? Okay, pag may pattern. Pag may tara, temo, toki, to, maini, ato de, iba-iba pa na pattern. Ang gagamitin is ga. Okay. Okay, at saka Hay, example, yung koto ga dikimas. Ga yun, watashi ga. Basta iba-iba pa na pattern. Nakuha? Hay. Ito, may tara, temo, toki, to, maini, ato de, koto ga arimasu, koto ga dikimasu. Hay, noun ga. Noun ga. Hay, minasang, tapos na tayo sa N5. Ang problema, minasang kahit nahirapan kayo sa grammar, eto, ako aminin ko sa inyo, talagang mahirap ang grammar. Pero, pag marami kayong vocabulary, kaya talaga ipasa. Pag marami kayong vocabulary, kaya ipasa. Kasi yung grammar, minasang, madali lang mag-memorize ng pattern. Pag alam nyo yung conjugation. So, mag-memorya kayo ng memorya kayo ng vocabulary. Lesson 1 to lesson 25. Memoryahin nyo. Nakuha? Hay. Mag-memorya kayo, lesson 1 to lesson 25. Hi. Hi. Hi, minasang, sagutan nyo ito. Hi. Kato maning sa kwan? Hi, sagutan nyo yan. Ito. Karon, hindi? Hi, karon. Allah. So, pagkakas doon. Wow.
Siram daw. Volunteer. Sulat sa papel. Pero sila na, no? Oh, wala. Pupa. Talaga. Asa ka na yung 1 to 6? Send. 1 to 6. Saan mo kasi Yang 1 to 6 na minasama. Ito daw? 1 to 6 lang. 1 to 6. Okay lang, minasang na medyo hindi nyo pa kaya intindihin lahat. Kasi sa exam may time naman eh. Makakapag-isip pa kayo. Ang mahirap, ang magsalita talaga. Mag-create. Pero once ang sentence na-create na, madali na lang yung exam, yung sa exam. Pero naanak ka dito, Sensei, dali na lang. Dali lang makatuon pag naanak ka dito, ano man. Basta di lang ka maulaw. Balag, barok-barok imong nihunggo. Ito. Gani. Oh, mga gina. Ako makakauban ako dito, sus, jud ka ba magnihunggo sa tinod lang. Jud ka, pero nakagawas ha? Nakagawas. Pero sila, maayos sila sa written. Maayos na sa written. Oo, tama. Maayos na sa written. Hindi mo sa ano, strength sa tao. Mao jud. Di ba pare-pareha doon? Di pare-pareha. Pero okay ra man ka mag-sign dito, Sensei. Wala yung nakasaban dito din si. Hindi ka balo, diba? Na, siyempre na, yun na. Walang mapaulawan dyan. Na, yun na. Ay, pero di kayo mapaulawan, di kayo mapaulawan. Dili lang ka mag-pretend nga nakasabot ka. Isa po, wala dyan kasabot mo yung hay, wakarimasta. Nga waka kasabot. Siyempre, itong hapon, nag-expect to siya nga nakasabot ka. Bitaw. Di ba? Dito nakamagkaon og kuan, Sensei, baka. Pwede ni mo ingon siya. Pwede ni mo ingon nga, Yukuri Oshete Kodasai. Pwede mo ba ko turuan ng anong tawag dyan? Ng dahan-dahan. Pwede mo ba ako turuan ng dahan-dahan? Yukuri Oshete Kodasai. Pwede ba? Pwede po. Kung mabilis sila mabilis mag-usap, mabilis magsalita ang hapon, Yukuri Hanashite Kodasai. Please, pwede bang dahan-dahan lang sa pagsasalita? Ang problema, mga hapon, manglisod ug adjust. Pero, ang kagwapo sa Pinoy sa kabalo mo basa og body language. Kung naisugo, example, naay ginasugo sa mga apo kabalo, pero ako saya na pag katong first na ako nga dili pa ako kabalo. Depend ko sa body language pa una-una. Magsugo ang mga leader. Depend ko sa body language. Tapos kung makabalo na ko gamay, i-confirm na ko na sila, ikakunin ko na sila. Meski ang akong gamit lang, kore yarimas, kore yate, kore. Ginaano na ko sila. Ginapakita na ko sila kung paano buhaton. Tapos nga mayingon sila, oh ganyan. Hay. O ganyan na sila. Basta mag-kore ka lang god. Kore desu ka? Tapos gina-action nimo. Kore desu ka? Makasabot na sila. Ang baon lagi, kore, hay lang. Di ka tarong explain. Siyempre, ikaw mangita ka diskarte ninyo nga masabtan mo sa hapon. Balag barok. Gani. Sa wala kay ginabuhat. Dili po, makatuon jud mo og kaywa. Basta di mo maulaw. Ako jud. Makatuon jud mo.
Okay, need to be tired, di ba na? Change mo naman po to get. So, Ayman. Chirite. Ano siya eh? Chirite. Ichirite. Tama din na. So, ngayon mo siyang chukat. imasen. Ano na siya? Kimasen. Imas, di ba? Mas. Negative na siyang may mo na siyang eh. Minasang, ang kanji ninyo minasang ha, kay kamujoy makaano sa kanji ninyo ha.